बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल पे खुश आमदीद। मैं सलमान दुरानी हूँ। आज की सियासी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेहरबानो कुरैशी, लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मेहरबानो, वेलकम। कैसे देखती हैं? सबसे पहले अस्सलाम हम शुरू वालेकुम। इसी चीज़ से कर लेते हैं कि आर्मी चीफ साहब का बयान आया है कि जो शख्स आइन को और शरीयत को नहीं मानता, हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानते। कैसे जी देखती बिल्कुल, मैं उनके मौक़िफ़ की तायीद करती हूँ। हमारा तो हमेशा से हमारी जद्दोजहद जो है वो आईने पाकिस्तान के लिए है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, और ये तो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसका भी हिस्सा है, और तहरीक इंसाफ का सबसे मेजर पिलर है हमारी तहरीक का। खान साहब ने बार बार इसका तज़किरा किया, और आज भी अगर हम लड़ रहे हैं तो वो आईने पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और हकीकी तौर पर लाने के लिए लड़ रहे हैं। हम ट्राइब्यूनल्स में भी गए, हमने जो इलेक्शंस में हमारे शिकवे हैं वो किस लिए है, वो सारी जंग जो हम लड़ रहे हैं वो इसलिए है कि आईने पाकिस्तान को मजबूत किया जाए, आइन से बालातर कोई इकदाम ना किया जाए। देखिए, आज आपके सामने जो हुकूमत पाकिस्तान एक तरमीम लेकर आई इलेक्शन एक्ट में, हमारे मानने में तो वो आइन की रूह की नफी करता है। तो हम तो इसलिए उसके खिलाफ भी खड़े हैं। और जहां जहां पाकिस्तान में आइन को रोंदा जाएगा, जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शंस में आइन को रोंदा गया, आइन आपका पाकिस्तान की अवाम को ये बुनियादी हक देती है कि वो अपने नुमाइंदों को चुन सके वोट के जरिए। उस वोट को के तकद्दुस को पामाल किया गया, उस वोट को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। ये भी हमारी नजर में आइन की खिलाफ वर्जी है। हम तो इसी के लिए लड़ रहे हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई सुन के कि जनरल आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने ये मौकफ अपनाया, और उन्होंने कहा कि जी जो भी आइन के खिलाफ है हम उसके खिलाफ खड़े हैं। तो हम आपके साथ खड़े हैं इस जद्दोजहद में। जो भी आइन के खिलाफ है हम भी उसके खिलाफ हैं। हमारा तो कहना ही यही है कि हर इदारे को अपनी आइनी हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए है। और आइन में जो तकाजा है सेपरेशन ऑफ पावर्स का इंस्टीट्यूशंस के बीच में, हम तो कहते हैं कि उसको यकीनी बनाएं। ऑलराइट, अच्छा। मैं जो 9 मई से मुतालिक इमरान खान साहब के जो बयानात आ रहे हैं कि इदारे को, बल्कि ज़ाहिर है 9 मई पे जो दूसरी साइड खड़े लोग हैं उनको हमें हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आप इससे एग्री करती हैं? जी देखिए, उन क्यों उन्होंने ये कहा, क्योंकि आप देखिए 9 मई से पहले भी क्या हुआ। 9 मई से पहले जिले शाह को शहीद किया गया। 9 मई से पहले बदतरीन शेलिंग की गई पाकिस्तान की आवाम पे, चाहे वो इस्लामाबाद की सड़कों पे हो, चाहे वो लाहौर की सड़कों पे हो, या चाहे वो जमान पार्क के बाहर हो। 9 मई से पहले पाकिस्तानियों को अ, बर्बरियत का सामना करना पड़ा, उन पे मजीद टॉर्चर हुआ, उन पे डंडे बरसाए गए। और फिर 9 हम तो चाहते हैं कि अवाम से उस पे भी माफी मांगी जाए। किस बिना पे अवाम के साथ इतनी नाइंसाफी हुई। फिर 9 मई के बाद हमारा तो मानना यही है, और खान साहब ने यही कहा कि आप सारी 9 मई की फुटेज जो है वो सामने ला के रखें, ताकि हमें भी मालूम हो कौन था मुलविस। हम तो चाहते हैं कि जो लोग भी जिम्मेदार थे 9 मई के, जिन्होंने इश्तियाल दिया पुरअमन लोगों को जो सिर्फ एक एहतजाज रिकॉर्ड करने आए थे, किसने इश्तियाल दिया, किसने तोड़ फोड़ की, किसने आग लगाई? आग तो पाकिस्तान की इमारतों को ही लगी थी ना। तो हम सब पाकिस्तानी हैं, ये सब हमारी ही इमारतें थी, ये रियासत हमारी ही रियासत है। तो हम जानना चाहते हैं कि किसने ये सब किया। हम चाहते हैं कि इसमें इंसाफ हो। तो हमारा यही मौकफ है कि बिल्कुल 9 मई पे तो माफी होगी, जब आप ये सेट करेंगे या जब ये तफ्तीश होगी कि कौन जिम्मेदार था। मगर उससे पहले हमारे असीरान, जो हमारे बेगुनाह लोग कैद में बंद हैं, हमारे जो लोग शहीद हुए, जो अब जिन जानों से गए, हमारे जो लोग आज माजूर हैं, हमारे जो कारकुनान जिनके घरों के चूल्हे बंद हैं, जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो सारे खानदान जो इस 9 मई के बाद मुश्किल में मुब्तला हैं, जो अपने प्यारों से दूर हैं। मैं उनमें से एक हूँ। मैं 1 साल से जायद हो गया, मेरे वालिद बेगुनाह हैं। मैं उनको वो घर नहीं आ सकते, वो जेल में बंद हैं, वो पाबंदे सलासिल हैं, और वो कैद तन्हाई में है। हम सब इंसाफ चाहते हैं उसका। तो हमसे कौन माफी मांगेगा? जो जुल्म हम पे ढाया गया 9 मई का बहाना बना के, उस सब पे हमसे कौन माफी मांगेगा? हम तो कहते हैं, अगर खान साहब ने कह दिया, अगर मेरी जमात का कोई मुलविस है 9 मई में, और सीसीटीवी फुटेज में ये जाहिर हो जाता है, तो मैं उसके लिए माफी मांगूंगा। और
اور میں خود اس کو سزا دوں گا، ریاست تو دے گی سو دے گی، میں اس حق میں ہوں کہ جس نے یہ سب کیا، کہ جس کی وجہ سے ہماری جماعت کو اس سب بربریت کا نشانہ بنایا گیا، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں انویسٹیگیشن ہو اور کیفرے کردار تک پہنچایا جائے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ کیا پاکستان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ اور بے گناہ عوام کے ساتھ۔ اچھا مہر، آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان میں ایک اور وضاحت کی اپنے پریس کانفرنس کے دوران کہ 9 مئی پہ ہمارا جو موقف ہے وہ وہی ہے جو پہلے تھا؟ تو اگر تو ایسا ہی چلنا ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بشمول شاہ محمود قریشی صاحب ان کے گرد مزید گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے اور مزید سختیاں آنے والی ہیں؟ جی، اس سے زیادہ سختی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم سائفر کیس میں سزائے موت کے مقدمے کا سامنا کر چکے۔ بالکل، اگر ڈی جی آئی ایس پی آر یہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کی شفاف انویسٹیگیشن ہو، ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ بالکل ایک شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ آزاد جوڈیشل کمیشن بنائیے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ 9 مئی کو ہوا کیا، 9 مئی کی فوٹیج کیوں غائب ہے۔ خان صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کی فوٹیج کدھر ہے؟ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کس کے حکم پہ، کس کے آرڈرز پر رینجرز کو بھیجا گیا جہاں پہ اسلام آباد کیپٹل پولیس کی ٹیریٹری بنتی تھی، جورسڈکشن بنتی تھی کہ وہ آ کے گرفتار کرتے، اور کس نے عدالت کا تقدس پامال کیا، اس کے دروازے توڑے۔ یہ بہت سنگین جرائم ہیں جو کیے گئے ہیں۔ ان سب کا ازالہ ہونا چاہیے، ان سب میں ایک شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹیگیشن شفاف ہوں، عدالتیں دباؤ کے بغیر چلیں اور میرٹ پہ فیصلے دیں۔ اس سے تو ہم ان کے ساتھ ہم بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں ان کی گفتگو سے۔ میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گی، آج چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بھی کہا کہ لوگ مظاہرے ضرور کریں، لوگ احتجاج ضرور کریں پرامن رہتے ہوئے۔ ہم بالکل اس بات کی بھی تائید کرتے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے، اور ہم وہی حق مانگ رہے ہیں ریاست پاکستان سے، حکومت پاکستان سے، خاص طور پہ پنجاب حکومت سے، کہ ہم پرامن احتجاج کے لیے آپ کو درخواستیں دے دے کے تھک گئے، آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے، آپ پاکستان کی عوام کے بنیادی حقوق سے ان کو محروم رکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں۔ اب ہم نے 14 اگست کے لیے بھی اپلائی کیا ہے تو ہمیں اجازت ملنی چاہیے۔ ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا نہ صرف کہ ہماری ایک بہت طویل تاریخ ہے کہ تحریک انصاف نے بڑے بڑے احتجاج کیے، بڑے بڑے دھرنے کیے، ہمیشہ پرامن رہے۔ اب تو حال ہی میں ہم سوابی میں ہم نے ایک جلسہ کیا، بہت بڑا تھا، بہت شاندار تھا، بالکل پرامن تھا۔ تو اب تو یہ بہانہ بھی حکومت پنجاب کا ختم ہو گیا کہ یہ پرامن نہیں ہے، یہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں۔ آپ ایک بار ہمیں اجازت تو دیجئے نا، جو ہمارا حق ہے ہمیں دیں، ہم آپ کو پرامن ایک احتجاج اور جلسہ کر کر دکھائیں گے۔ مگر ہم اجازت مانگتے ہیں، آپ ہمارے لوگوں کے گھروں پہ ریڈز کراتے ہیں، ان کے اوپر ATA کے پرچے درج کیے جاتے ہیں۔ اچھا مہر، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے فیڈرل اور پنجاب میں جو جن کا زیادہ زور ہے، یہ آپ کو کتنا عرصہ اور چلتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، بے حس اور نااہل حکومتیں زیادہ دیر تو نہیں چلتی۔ وہ زور، دباؤ، جبر سے کچھ دیر تو رہ سکتی ہیں، مگر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو معاشی بدحالی ہے وہ ایک شدت اختیار کر گئی ہے کہ جو عام آدمی کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور حکومت کے پاس نہ صرف اس کے لیے کوئی سولوشنز ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بے حسی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے جو ان کے اعمال ہیں وہ اپنی مراد بڑھا رہے ہیں، ان کے خرچے کم نہیں ہوئے، خرچے بڑھ گئے ہیں، لوگوں پہ مہنگائی کا بوجھ اور ان کی عیش و آرام اپنی جگہ۔ تو یہ بے حسی جو ہے یہ عوام کو تو اور اشتعال دے رہی ہے، عوام میں ایک غصہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو کتنی دیر ایسی بے حس، نااہل اور ناکام حکومت چل سکتی ہے؟ مجھے تو زیادہ دیر نہیں لگتا۔ اچھا یہ بھی بات سوال اٹھتے ہیں اعتراض کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ زیادہ سیریس ایک تو نظر نہیں آتی خان صاحب کو باہر لانے کے لیے، پہلا اعتراض۔ اور دوسرا جو جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ 8 فروری کے بعد آپ لوگ جینوئنلی، دس از اے کوشچن، کہ آپ لوگ عوام کو موبلائز نہیں کر پائے۔
تو اس پہ آپ کا کیا कहना है؟ जी बिल्कुल गलत बात है मेरे ख्याल में। सब बड़ी संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं। मैं तो क्योंकि उनमें से हूँ कि जिनके वालिद जो हैं वो जेल में बंद हैं। सबसे ज्यादा अगर शिकवा हो तो हमें होना चाहिए है कि जमात पूरा एफर्ट नहीं कर रही। हमने जरूर कोशिश की और मोबिलाइज करने में हम नाकाम नहीं हुए। देखिए, हम पुरअमन तरीके से निकलना चाहते हैं। हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे कारकुनान, जो आप जानते हैं 9 मई के बाद 13,000 से जायद गिरफ्तार हुए, उनमें से कुछ लापता हैं, अभी भी हमें मालूम नहीं कहाँ है। कुछ मिलिट्री कोर्ट्स में है और कुछ जेलों में बंद है। ना उनकी केसेस में पेशरफ्त होती है, ना उन पे चार्ज कोई साबित होता है। तो हमारा तो ये भी एक तरजीह है कि हम अपने कारकुनान को महफूज रखें। बेचारे ये आम शहरी पाकिस्तान के अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इनसे हम कितनी और कुर्बानियां लेंगे। तो इसलिए हम अ, उनको महफूज भी रखना चाहते हैं, आइन और कानून के दायरे में भी रहना चाहते हैं। मगर सब्र का पैमाना लबरेज ना कीजिए कि लोग फिर खुद ही निकल आए और फिर कोई कंट्रोल ना कर सके। हम चाहते हैं कि एक मुनज़्ज़म पुरअमन तरीके से लोग बाहर आए, अपनी राय का इजहार करें, जो जमहूरियत उन्हें देता है, जो आईने पाकिस्तान उन्हें देता है। हमारे लोगों को आपने देखा, जब हम सिर्फ एक कॉल भी देते हैं तो शाम को ही लोगों के घर पे छापे पड़ते हैं। लोगों को उठाया जाता है, जदोकोब किया जा रहा है। कोई अपने घर में सो नहीं पाता। लोगों के खिलाफ झूठे पर्चे दर्ज हो जाते हैं। तो इस सब को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। मगर जैसा कि आप सुन चुके हैं, पार्टी क़यादत से काफी बयानात आए हैं कि अवाम का बहुत दबाव और प्रेशर है कि अब बस बहुत हो गया, अब निकलें पाकिस्तान की खातिर, खान साहब की खातिर और हमारे सारे असीरान की खातिर। अच्छा, निकलें, बड़े बड़े बयानात भी आते हैं। अब स्वाबी जलसे के बाद इस्लामाबाद का रुख जो है वो अब कब किया जा रहा है? कोई डेट जहन में हो, कोई मुशावरत चल रही हो इस बारे में? जी, डेट तो ज़हन में नहीं है, मशावरत ज़रूर चल रही है। खान साहब से हम डायरेक्शंस भी लेंगे। जैसे खान साहब कहेंगे हम वैसे करेंगे। खान साहब के आज के जो उनकी गुफ्तगू हुई, उन्होंने यही कहा कि आप इजाज़त लेकर निकलें। आप कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज करें। तो उनका हुक्म सर आँखों पर। मगर हम ज़रूर, आज आपने देखा कि आईएसएफ के जो लोग हैं, उन्होंने भी मुतालबा किया है कि या तो सबको रिहा किया जाए या फिर अगले महीने से आईएसएफ भी सड़कों पे होगा। और सिर्फ आईएसएफ नहीं, वो पाकिस्तान की सारी तुलबा तंजीमों से राब्ता करेंगे और पाकिस्तान के तुलबा निकलेंगे अपने मुस्तकबिल के लिए और अपने मुल्क के लिए और उस आइन के लिए कि जिसकी सिपह सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर ने जिक्र किया, उसी आइन के लिए निकलेंगे। तो हमें उम्मीद है वो हमारा साथ देंगे, हम वो ताबुर करेगी रियासत और वो इन तुलबा के जो हकूक हैं उनकी हिफाजत करेंगे। अच्छा महर, माजी में भी जब कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखा गया, तो वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे संजीदा लोगों को आगे, हमेशा आगे बढ़ते और उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने और ख़त्म करने का जो रोल है वो दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और ज़ाहिर है दीगर पार्टीज़ के साथ। आपको नहीं लगता कि आज शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर होते तो ये जो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इदारे और एक एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के माबेन, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले ख़त्म हो सकता था अगर शाह साहब बाहर होते तो? जी जरूर, क्योंकि तो वो मेरे अपने वालिद हैं। मुझे पूरा एतमाद है कि अगर वो पाबंद सलासल ना होते तो वो अपना किरदार जरूर अदा करते और उसमें उनको पजीराई मिलती। और आज भी अगर जो है वो मौका है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये रोल दे दिया जाए, तो जाहिर है इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि अब मामला बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो क्या ख्याल है कि जी, शाह साहब को अगर रिहा कर दिया जाए और... सिर्फ सिर्फ उनको नहीं, देखिए मेरा मौकफ तो हमारी जमात का मौकफ यही है कि जो जो बेगुनाह है उनको रिहा किया जाना चाहिए। आप भी जानते हैं कि ये केसेस झूठे हैं। ये जो 9 मई है, हमारा पहले दिन से मानना है ये सिर्फ एक बहाना था। तहरीक इंसाफ इसका निशाना था। इसको एक जमात को तोड़ने के लिए इसलिए सामने आया। अगर इन केसेस में कोई भी सदाकत होती तो देखिए,
پھر وہ لوگ جو ہماری جماعت کو پریس کانفرنسز کر کے چھوڑ گئے، جو ملوث تھے، جن کے خلاف ایف آئی آر درج تھیں، تو وہ ایف آئی آر خارج نہ ہوتی، وہ سب جیلوں کے باہر نہ بیٹھے ہوتے آزاد۔ اگر تو آپ نے کہا کہ ایک جرم ہوا اور جرم کی سزا دینی ہے، تو جرم کی سزا تو پھر ان کو بھی دینی چاہیے جنہوں نے پریس کانفرنس کیے، اگر تو انہوں نے جرم کیا۔ تو اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی جرم ہوا ہی نہیں تحریک انصاف سے، یہ تو صرف ایک جماعت کو زد و کوب کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، اور مطلب صرف ایک جماعت کو سزا دینے کے لیے یہ کیسز بنائے گئے ہیں، جو کہ سارے کے سارے جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آپ بھی اس بات پہ یقین کرتی ہیں کہ 27 اگست یا ستمبر میں خان صاحب جو ہیں وہ باہر رہا ہو جائیں گے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ خان صاحب کس تاریخ کو رہا ہوں گے، مگر میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں اگر صداقت ہوتی تو آج تک انہیں سزا مل گئی ہوتی۔ اب آپ دیکھیں یہ القادر کا ٹرسٹ کیس جو ہے، اس میں 35 میں سے 34 جو شہادتیں ہیں، جن لوگوں نے جو وٹنسز ہیں، ان کا کراس ایگزامینیشن ہو چکا ہے، پیر کو آخری وٹنس کا ہو جائے گا۔ ان سب کے باوجود ابھی تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا یا خان شاہ بی بی کو فائنانشل بینیفٹ کیا ہوا القادر کا، اور جو سب سے مین وٹنسز تھے ان میں سے کسی نے خان صاحب تک کا نام ہی نہیں لیا۔ تو القادر ٹرسٹ کیس بھی اب ختم ہونے کو آیا ہے۔ اس کے بعد توشہ خانہ دیکھتے ہیں تو وہی ایک کیس، آج سلمان صفدر صاحب نے کہا ایک کیس بچے کیسے دے سکتا ہے، اسی کیس کو آپ نے پہلے چلایا، 14 سال سزا ہوئی، وہ سزا پھر عدالتوں نے ہی معطل کی۔ اب پھر آپ نے اسی کیس اسی بنا پر نئے نئے کیسز بنا دیے، تو ان کیسز میں بھی صداقت نہیں ہے۔ تو اگر دباؤ کے بغیر عدالتیں فیصلے کریں گی تو خان صاحب بری ہوں گے اور انشاءاللہ رہا بھی ہوں گے جلد۔ مہر بانو قریشی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو جی، السلام علیکم۔